ninenervyo. Hindi naman kami din eh. Relax lang. Uy. Ngayon na sila, pupunta na rito, nakita nilang nakahuli tayo. Parang Yan, yung laki. Fish? Jackfish. Picture. Oh, sige. Tapang na. Nakailang bali na yung rod na yan eh. Baliw. How does the jackfish look like? Ay, yuckiness. Looks ugly. Yeah. Tapos ano, slimy. Slimy and Yeah. Oh, pictures? No. no. Ano yung ano, Asan yung place? Diyan. pinky pati. Nakuha yata yun. Oh, nahulog na yung ano mo, ayun oh. Ay, yung malaki ko nga. Na, palwal pa. Wala na yung bulate niyo. Sinira na yung ano mo. Ha? You wanna pee? No. Sino magpipee? No. I thought you said you wanna pee. Oh, you got scared. Uy. Sira. Ay, oo, nasira. Jackfish, bye-bye. Jackfish. Ay, bye-bye. Release. Release kasi pangit. Ang pangit. Sayang. Akala ko naman maliit na ano na... Trolling talaga pag trolling. Doon sila nag-ano yung... Inahabol. At least nakarel ako. Kaya nga. Ano, lagyan natin ng ano. Kuha ka ng bago.